কিভাবে পেয়েছিলেন মেয়েটাকে? আমি গেল পরশু দিন রাত্রে আমাকে বোম্বাদা মোটামুটি 4 বার থেকে 5 বার ফোন করলো যে এরকম একটা মেয়ে এই ব্যাপার স্টেশনে দেখা গেছে, ওটা দৌড়াদৌড়ি করছে। তারপর আমি গেলাম ওখানে স্টেশনে যাওয়ার পর মেয়েটাকে জিজ্ঞেস করলাম মেয়েটা বাড়ি কোথায়, মেয়েটা বললো কলকাতা। তারপর জিজ্ঞেস করলাম মা বাবা কোথায় থাকে, তো মা বাবার নম্বর দিল, মার নম্বর আর দিদিমার নম্বর দিল। মাকে ফোন করলাম, মা দিল্লিতে, মাকে জানাইলাম, জানানোর পরে মা আসলো, আজকে মা দিদিমা বোন জামাই বোন এরা সবাই আসছে। আসার পরে আজকে বললাম যে এরা আসছে যদি মার হাতে তুলে দেওয়ার আগে আমাদের কিছু ওদের বিষয়ে জানার ব্যাপার আছে, সেই জন্য ওদের কাছে জানলাম যে এরা সত্যি কি এদের কি আসল মা বাবা। তো জানার পরে এদের ডকুমেন্টস দেখে কাগজপত্র দেখে মনে হলো যে এরা এই মা বাবা। তো আমি চাই যাতে সবাই সবার বাচ্চা কাচ্চাকে সাবধানে রাখে, যাতে কেয়ারফুলি দেখাশোনা করে। কারণ আজকাল এরকম হয়েছে যে বাচ্চা কাচ্চা এই চুরি বা বাচ্চা কাচ্চা কিডন্যাপ করা এইসব খুব বাড়ছে। এইসব থেকে যাতে সবাই সাবধানে থাকে, সেটাই আমার সবার কাছে অনুরোধ, যাতে সবার বাচ্চা কাচ্চা সবাই দেখে শুনে রাখে। बच्चा नहीं मिल रहा मेरा, तो मैंने गाँव में देख कि किसी को अगर मिल जाए तो कोई हो सकता है रिश्तेदारी में किसी का घर में हो, तो किसी का घर में नहीं थी। तो मैंने कहा रात भर देख लो, हो सकता है किसी का घर में हो, खेलते खेलते सो गई होगी, तो सुबह पता करें। तो दिन में करीब 2:30 बजे मेरे को फोन किया कोई लड़की का। वो कह रहा आपका यहाँ तो कोई लड़की गायब हो गई। मैंने कहा कल से तो नहीं मिल रही है, अब कहाँ से बोल लो बाबू। वो कह रहा इस जगह का नाम का बताया था, रुझा नहीं आसामसुर। हाँ आसामसुर बोला। आसामसुर तो बेंगलुरु वही कोलकाता के सामने। तो मैंने कहा भाई आसाम कहाँ पर? फिर वो लड़की कह रहा आसाम, कहाँ का नाम आसाम, गुवाहाटी आसाम। गुवाहाटी आसाम बोला। मैंने कहा ठीक से बता बाबू। तो कह रहा मेरे को अभी जल्दी है, मैं यहाँ इसको छोड़ दे रहा हूँ, हाँ ये यहीं पर बैठी रहेगी, आप आ जाना। तो मैंने कहा भाई मेरे को तो जाने में बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि मैं दिल्ली में हूँ, मैं पास में तो हूँ नहीं जो जल्दी चला जाऊँगा। दिल्ली से जाने में मेरे को कम से कम 2 दिन तो लगेगा। मैं कभी देखा भी नहीं यहाँ, पहली बार आया हूँ। तो उसको वहीं छोड़ के चली गई। तो ये भैया को मिल गया, तो ये भैया मेहरबानी किए जो इसके यहाँ लेकर, इनका बहुत बहुत मेहरबानी। हम तो इन्होंने फ़ोन किया था, मैं इनसे बोला मुझे इनको खाना में रख दीजिए, मैं आके अपने बच्चे को ले जाऊँगा। कोई लड़की तुमसे नंबर लिया था क्या?